क्या करूं? हमको पहचानते हैं? अब कैसे भी पहचानेगा? हम पमरिया है जो लड़का उड़का का खिला उला दिखाते हैं, पैसा उसा कमाते हैं और हमारा संसार चलाता है। तो जैसे हम हर साल बंगाल जाते हैं, आज ही हम बंगाल जाएंगे कि ठंड का मौसम में बहुत पैसा मिलता है बंगाल में। तो हम बुला के देखेंगे, दो नातनी है मेरा, नातनी को साथ लेकर हम बंगाल जाएंगे। हाँ भाई, बुला रे चुलबुली। अरे कहाँ पर तू रे? जल्दी आ, जल्दी आ। अरे सुनीता, जा रहे हैं नाना। ओ नाना काये बोलाई रे? है जो ओ नाना काये बोलाई रे? আর যাবো হাটিয়া কিনে আনবো খাটিয়া তোরে সোতাই বোগে। तू हमरा के सुताइबो? হাটিয়া কিনে আনবো খাটিয়া তোরে সোতাই বোগে। जब बैठ बैठ के घर में रहेंगे, हाँ, तो तुम्हारे ये गोडाउन कहाँ से चली रे? तू चलाई। तो हम तो चलाएंगे, लेकिन हाँ। तो कमाना पड़ेगा ना, पैसा से धंधा करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो देख, जैसे हम हर साल बंगाल जाते हैं ना, हाँ, तो आज ही हम बंगाल चलेंगे। बंगाल जाके लड़का उड़का खिलाउला दिखाएंगे और पैसा वैसा कमा के लाएंगे, तभी ना तुम्हारे एक डाउन पे डालेंगे। ठीक है नाना। ए नाना, हाँ। एक बात सुन। अरे वो बंगाल जाए के ना, हाँ हाँ, हम शादी कर दी। तो शादी करवे? तेरे उम्र कितना हुआ रे? 18। अरे जो करेगा शादी उसका जिंदगी बन जाएगा बर्बादी। शादी अच्छा चीज नहीं है। वो बंगाल क्या लड़का ना बहुत बड़ा अच्छा वो है। बंगाल का लड़का बहुत अच्छा लगता है। हाँ। चल चल चल, तेरा सदू करवाएंगे। हाँ ठीक है नाना। हाँ। हम बंगाल जाएंगे तो हमको क्या कर देबो? वो तू ले वो। हाँ। तो सुन दिया लगा कि हम क्या कर देते नहीं। ठीक है, बोलो। हाँ हाँ। ला 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 ला, ओरे नाच मेरे बुलबुल, ओरे नाच मेरे बुलबुल, ओ तो हर कमरा हिला के नाच मेरे बुलबुल, कमरा हिला के नाच मेरे बुलबुल। तहरी आंखों में चश्मा दबो, हाथ में घोड़ी, आंखों में चश्मा
दोनों देखन जैसे हाँ जैसे आसमान से उतरा चांद का टुकड़ा टुकड़ा आ जाओ दोनों मेरे गले में लग जा का लग जा तोहरा के देबो पहना के नाच मेरे बुलबुल कमरा हिला के नाच मेरे बुलबुल আর का देबे पता हर कमरे में बिछा देबो नको में फुरफुरी हर कमरे में बिछा देबो नको में फुरफुरी और देबो झूला के नाच मेरे बुलबुल कमरा दुला के नाच मेरे बुलबुल नो हाँ हाँ तो चल पहले हम कहाँ जाएंगे स्टेशन स्टेशन में जाएंगे और 2-3 को टिकट खरीदेंगे हाँ। फिर हम बंगाल चलेंगे लेकिन उतरेंगे कहाँ उतरेंगे मालदा पे मालदा में उतरेंगे हाँ वहां से उतर कर बस अड्डा जाकर हाँ टोटो में जाएंगे हाँ टोटो में जाएंगे हाँ हो नतनी चल गी दूर पर वाला बेच जावे भागलपुर नतनी चल गी दूर पर वाला बेच जावे भागलपुर अरे पर वाला बेच कंगना बनाइबे अरे पर वाला बेच झुमका बनाइबे ओ नतनी हाँ रे तू पायल बनाइबे जरूर नतनी चल गे दूर पर वाला बेच जावे भागलपुर नतनी चल गे दूर पर वाला बेच जावे भागलपुर শিব শঙ্কর তুমি মহেশ্বর শিব শঙ্কর শিব শিব শঙ্কর তুমি মহেশ্বর শিব শঙ্কর শিব জয় শিব শম্ভু জয় মাতা ভবানী শিব শঙ্কর তুমি মহেশ্বর শিব শঙ্কর শিব তোমাকে শরণ করি দয়াময়ী প্রভু তুমি ত্রিশূলধারী তুমি যে প্রভু পালন কর্তা দয়া মায়ার ধারী শিব শঙ্কর তুমি মহেশ্বর শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর জয় শিব শম্ভু ধ্যানে জ্ঞানে আছো তুমি তুমি যে প্রভু অন্ত
শঙ্কর শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর আনন্দ সারাটি চম্পকনগর সবার মুখে মুখে যেন শুধুমাত্র আনন্দ ফুটেছে। এক এক করে ছয় ছয়টি সন্তান হারিয়ে পুনর্বার সন্তান পেয়ে সবার মুখে শুধু হাসি ফুটেছে। হে পরম পুরুষ ভোলানাথ, তুমি মানুষকে হাসাতেও পারো, মানুষকে কাঁদাতেও পারো, তুমি জগতের সত্যের সেরা। আজ আজ আমি আমার সন্তানকে পেয়ে আমিও বড় আনন্দিত। তাই আমি আমার সন্তানের নাম রেখেছি শ্রীমান দুর্লভ লক্ষিন্দর। আর মনে মনে স্থির করেছি আগামী কল্লই গরিব দুঃখী প্রজাদের বস্ত্রদান অন্নদান দেব। आजा नंदनी आजा, देख यही है सदागबर का घर। हाँ ये है। हाँ तो घर में कोई है कि नहीं है, पर जोर से बोला। सदागबर का बाबूजी। ए मुतारी बाबू हो, বাইরে থেকে কে যেন ডাকাডাকি করছে। কে কে তোমরা? দ্বার খোলা আছে, ভেতরে প্রবেশ করো। अंदर चल चल खुला है। नमस्ते बाबूजी नमस्ते। কিন্তু তোমাদের যে ঠিক চিনতে পারছি না, কে তোমরা? हमको पहचानते नहीं? हम पमरिया है, बिहार दरभंगा जिला से आए हैं। তোমরা পামরিয়া গো? বিহার থেকে এসেছো? জি হ্যাঁ বাবু। বাহ বাহ অদ্ভুত। কিন্তু তোমাকে তো এর আগে কোনোদিন কখনো দেখিনি। अब तो मैं बड़ा हो गया ना। मैं जब मेरे पिताजी के साथ आया था तब तो मैं छोटा था, बचपन था। ও তুমি তোমার পিতার সঙ্গে আসবে? जी हाँ बाबूजी। কিন্তু এবার তোমার পিতা এলো না। नहीं बाबूजी, मेरे पिताजी आएगा कहाँ से? क्योंकि मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया छोड़कर बहुत दूर चला गया है। 3 साल हुआ गुजार गया है। পামরিয়াগণ, আমি অজান্তে হয়তো তোমাদের কঠিন মনে আঘাত করে ফেলেছি, কিন্তু একটা কথা সত্য কি জানো? জন্মিলে মরতে হবে, অমরকে কথা কবে, হায় রে চিরস্থির কে বা হয়েছে কবে। এই যে বেঁচে আছি এটা মিথ্যে, মরে যে যাব এটাই সত্য। কিন্তু आपने बिल्कुल सही बताया। পামরিয়াগণ, তোমরা হঠাৎ আমার প্রাসাদে এলে মানে? बाबूजी पहले तो हम दाइमे के घर गए थे, तो दाइमे ने बताया आपके घर में नया बच्चा हुआ है, সত্যি তো? इसलिए गांव का हर घर छोड़ के आपके घर पे हम आए हैं। আমি ভুলে গেছিলাম, সত্যই আমার ঘরে আমার নবজাতক সন্তান রয়েছে। তাই তোমরা যখন সবাই চলে এসেছো, আমি চাই আমার সন্তানকে নিয়ে আমার চম্পকনগরে নাচ গান করবে। আর ছোট বড় সবার সমস্ত প্রচার আশীর্বাদ যেন আমার সন্তানের মস্তকে পড়ে। हाँ हाँ तो रानी माँ को बुलाइए ना। কে কোথায় আছিস? আমার মহারানী সরেকাকে পাঠিয়ে দেবে। তবু চুনি প্রণাম গো। দীর্ঘ আয়ু হোক সনকা। বলো যে দেখো কারা এসেছে আমাদের গৃহে। কে এসেছে? কে এসেছে আমাদের গৃহে? তারা কে? আমি যে চিনতে পারছি না গো। বিহার থেকে এসেছে তারা হচ্ছে পামরিয়াগণ। পামরিয়াগণ? হ্যাঁ, তবে কেন এসেছে? আমাদের লক্ষিন্দরকে নিয়ে আমাদের চম্পকনগরে তারা নাচ গান করবে। না, আমার সন্তানকে আমি দিতে পারবো না। সনকা, না গো, আমি কি করে আমার সন্তানকে তাদের হস্তে দিব? ওগো, আমি যে এর আগে আমার সেই ছয়টি সন্তান হারিয়ে ফেলছি, আমি এই সন্তানকে যদি তাদের হস্তে দেই, যদি আমার সন্তান কিছু হয়ে যায়। সনকা, পিছনে ফেলে যাওয়ার দিনগুলোর কথা ভেবে লাভ নেই। তাছাড়াও কারোর মনে আঘাত করতে নেই। আমাদের সন্তানকে নিয়ে তারা যদি নাচ গান করে কিছু পয়সা রোজগার করতে পারে, তাহলে তো সেটা তাদের লাভ। সনকা, বেশ করে তাই যদি হয়, তারা যখন বড় আশা করি আমাদের এই চম্পলা রাজপ্রাসাদে এসেছে, দিব আমার খোকনকে তাদের হস্তে। তবে শুধু পামরিয়াগণ, बोलिए ना माँ, रानी माँ।
আমার সেই ছোট্ট সেই খোকন, খোকন এখনো কথা বলতে শিখিনি। তোমাদের হস্তে আমি দেব আমার খোকনকে। যদি আমার খোকন কান্না করে তাহলে কি খাওয়াবে তোমরা বাবা? जब बच्चा रोएगा हम जब बिहार से आए हैं ना, हाँ। तो हमको गठरी के बंद कर मक्की का छत्तू जई का छत्तू लेकर आए हैं না इसको पानी में घुट कर पिला देंगे। আমার আগান हाँ অতটুকু দুধের বাচ্চাকে তোমরা ছাদ্য খাওয়াবে? हाँ, हमारे बल बच्चे को तो हम ऐसे না, छत्तू खिलाते हैं। আমার সন্তান তা খাবে না। আমাদের সন্তান যখন ক্ষুধার জ্বালায় কান্না করবে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা গরম দুধ খাওয়াবে। সরকা এক বোতল গরম দুধ দিয়ে দাও। বেশ গো, আমার সন্তানের জন্য আমি গরম দুধ এনেছি। थोड़ा ज़्यादा देना। না। যখন কান্না করবে আমার খোকনকে খাওয়াই দিবে, তাহলে খোকন আর কখনো আমার কান্না করবে না। কেমন? এ না সরকা চলো এই স্থানে না থেকে ए ना तेरी অন্তপুরে देख 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 তাই চলো गो। कितना अच्छा लल्ला हुआ है। हाँ तो पहले तो इस लड़का को आशीर्वाद करना पड़ेगा। ठीक तो आशीर्वाद कर। हे नाना आशीर्वाद दे दो। जियो 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 लल्ला जुग जुग जियो, माँ का गोदी पे जुग जुग जियो। और शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान, शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे चाचा के गोदी पर गईले रे बबुआ, अरे चाचा के गोदी पर गईले रे बबुआ, तुझे 50 रुपया कैले दान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे चाची दुआरिया गली पमरिया, अरे चाची दुआरिया गली पमरिया, तुझे कुर्ता कैले देखो दान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान, शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे मामा के गोदी पर गईले रे बबुआ, अरे मामा दुआरिया गईले पमरिया, तुझे पैसा कैले देखो दान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान, शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। ए रातनी, ये बंगाल है। हाँ। तो हम हिंदी में बोलेंगे तो इन लोगों का सबकी पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। हाँ। तो वो थोड़ा बंगला में समझाएंगे। ठीक है। তাই দেখুন এই বাচ্চাটিকে নিয়ে আপনাদের কাছে গেছে, এই বাচ্চাটিকে আদর করবেন, আমাদের কোলে আবার ফিরিয়ে দেবেন, কেননা এই হচ্ছে স্বর্গের অনিরুদ্ধ। যদি আপনাদের মনে প্রাণে বিশ্বাস থেকে থাকে তাহলে আদর করবেন আর আমাদের কোলে আবার ফিরিয়ে দেবেন। আর শুনুন একটি ছোট্ট গান। ও গো মাসির কোলে যাবে ছেলে,
মাসি বলে ডাকে গো, ও বলি ও রে হত ভাগা ছেলে, ও যে মাসি নিল কোলে রে। ও গো মাসির কোলে যাবে ছেলেটাই, মাসি বলে ডাকে গো, বলি ও রে আদরের ছেলে, দিদা নিল কোলে রে। ও গো দিদারি কোলো ছেড়ে ছেলে, পিসির কোলে এলে রে। আবার পিসির কোলো হইতে ছেলে, দিদির কোলে গেল রে। বলিও রে হতভাগা ছেলে, দিদি আদর করে রে। নমস্কার। এই দৃশ্যটি যদি আমরা বিস্তৃতভাবে দেখাই আমাদের অনেক বিলম্ব হবে, তাই এই দৃশ্যটি আমরা এখানে রেখে পরবর্তী অংশ আমরা